السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عاصم اسلامک سینٹر یوٹیوب کی طرف سے یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں تمام اہل اسلام نیکی کے اس کام کے لیے ہمارے ساتھ ضرور تعاون فرمائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں پارٹ نمبر 31 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 30 پارٹ مکمل ہو چکے ہیں اور آپ تمام احباب مکمل 30 پارٹ جو ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے کے پنجابی اشعار میں آپ کو ہمارے چینل عاصم اسلامک سینٹر سے مل سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، جو کوئی دیوے بدل وصیت اور سنن سناون پچھوں، اے گناہ انہاں دے اتے جو بدلاون پچھوں، ان اللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ ہر شے سندا، آپ سمیع کہلاوے۔ ذرہ ذرہ علم تمامی، او آپ علیم صدا وے۔ فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ۔ غلطی یا گناہ دا خطرہ ہووے واسی والوں، جے اصلاح درست ہوئے اور نہیں گناہ اس گلوں، ان اللہ غفور الرحیم۔ بے شک اللہ بخشنہارا رحم کماون والا، نیکوکاراں اتے ہرگز اور نہیں کردہ اپرالا۔ یا
ایہالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم مومن لوگ کو روزے رکھنے ہوئے نے فرض تساں تے جویں تو آتوں پہلے اتے ہوئے فرض انہاں تے لعلکم تتقون تانج صاحب تقوی ہو تے خوف خدا دا رکھو خوف خدا دا رکھو ایتے مزے بہشتی چکھو ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر اے دن گنتی اندر آئے روزے گن گن رکھو ہو جاؤ بیمار یا کوئی سفر اندر دن رکھو فعدۃ من ایام اخر ایک گنتی پھر پوری کرنا ماہ رمضانوں پیچھے ہوئے دور بیماری جس دم صحت ملے تن جسے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين جڑے لوکی طاقت والے اور فدیہ دین تامو بھکھے ننگے مسکینانو اور یتیم غلامو فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون سن جو نیکی خوش خوش کر دے تے اوہی نیکی پان دے بہتر ہے جے روزہ رکھو جے ہو سوچ رکھان دے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے مبارک برکت والا ماہ رمضان پیارا نازل ہویا جس دے اندر پاک قرآن پیارا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان نور ہدایت لوکاں تائیں راہ وکھاون آیا نیکی بد
सदियों लोकानू पहचान करावन आया फमन शहिद मिनकुम शहरा फलियसुमहु वमन कान मरीजन अव्वला सफरिन ऐस महीने जो कोई जिंदा होवे रोजे रखे तांजे मरने पिछों जाके मजे बहिशता चखे वमन कान मरीजन अव्वला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर जे होवे बीमार कोई या कदम सफर दे विच पावे गिन गिन रोजे पिछों रखे जा सेहत विच आवे युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर अल्लाह चावे हक तुहाडे करे आसानी सारी फिर भी न चावे तंगी करनी हक तुहाडे पारी वाली तुकमिलुल इद्दता वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम तांजे पूरी करो ओ गिनती और जेड़ी गई गवाई नाले करो बयान बढ़ाई और रब ने जिवें सखाई वलअल्लकुम तशकुरून तांजे रब दा शुक्र अदाओ ओ लोगो तांजे रब दा शुक्र अदाओ ते पाओ कदर असाडा इज्जत मिले तुहानू वड्डी ओ वदे ईमान तुहाडा व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब महबूबा जे मेरे बंदे पुछन ते पुछन मेरे बारे महबूबा जे मेरे बंदे ओ पुछन मेरे बारे कहो उन्हानू मैं यकीनन हाँ करीब तुम्हारे उजीबु दावत दाई इज़ादार दिया दिया जवाब पुकारों कोई दिया जवाब पुकारों कोई ओ मैनू जदों पुकारे करां कबूल दुआवां जिस दम हाथ कोई मेरे वल उठावे फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी चाहिदा है मनन ओवी ते मेरा हुक्म तमामी
نالے ایمان لے آون میرے اتے خاصی آمی لعلہم یرشدون تانجے سدھا رستہ پاون رشد ہدایت والا تانجے دامن پھڑن تمامی فضل عنایت والا صدق اللہ العظیم.